شروع سے دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے جگہ ایمان کے بعد نماز اور اس کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بھی بہت سارے جگہ، جہاں نہیں بلکہ بہت سارے جگہ اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم جہاں پر دیا ہے وہیں پر زکوٰۃ کا حکم بھی دیا ہے۔ آپ پڑھیں گے قرآن میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اس طرح بہت سارے جگہ اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے تعلق سے حکم دیا ہے۔ اچھا، زکوٰۃ کے لغوی معنی یعنی ڈکشنری کے حساب سے زکوٰۃ کا کیا معنی ہے؟ پاک ہونا، بڑھنا اور نشو و نما پانا، یہ تین معنی ہیں لغت کے حساب سے، ڈکشنری کے حساب سے۔ جی، زکوٰۃ صرف غریبوں مسکینوں کی مدد کے لیے نہیں بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کا میل و کچیل بھی صاف کرتی ہے۔ نیز زکوٰۃ اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کا اعتراف اور اس کا شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ سے ہمارا کیا بھی فائدہ نہیں ہوتا، اس سے صرف غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ جہاں پر دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے ان سے بھی زیادہ ہمارا فائدہ ہوتا ہے، یعنی مال کی جو محبت ہے وہ ہمارے دلوں میں زیادہ رچ بس نہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم ہم پر نافذ کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کا یہ دیا ہوا مال ہے، اس لیے ہم اللہ کے حکم پر اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ تو جب ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا مال ہے تو پھر اس کا شکر بھی ادا کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال پر اتراتے ہیں اور بالکل وہ ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے محنت کی ہے تو ہم نے یہ مال کمایا ہے تو پھر ہم کسی کو کیوں دیں نہ۔ جب اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے تو دوسروں کی ہمدردی ختم ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری بندہ کرنے لگتا ہے اور اپنے مال پر اترانے لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کی عبادت ہم لوگوں کو دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ احساس دلایا ہے کہ ہمارے مال میں صرف ہمارا ہی حق نہیں بلکہ غریبوں کا بھی حق ہے۔ دوسرا احساس اللہ نے ہمیں یہ دلایا ہے کہ جو مال ہم کما رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تیسرا احساس ہمیں زکوٰۃ کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اس کو اللہ کے حکم پر اگر ہم لگائیں گے تو ہمارا یہ اللہ کے حکم پر لگانا گویا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، اور بڑا چڑھا کر دوں گا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور زکوٰۃ دیتے وقت خصوصیت کے ساتھ اپنی نیت کو پاک صاف رکھنا ہے کہ زکوٰۃ دے کر ہم غریبوں کو، مدرسے والوں کو یا پھر کسی رشتہ دار کو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہم ان پر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ لوگ ہم پر احسان کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر جو زکوٰۃ فرض تھی وہ زکوٰۃ لے کر ہمارے اوپر کی جو ذمہ داری تھی اس کو انہوں نے آسان کیا ہے اور ہلکا کیا ہے۔ تو یہ سمجھ کر ہم لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم اللہ کو بہتر قرض دو گے، یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خرچ کرو گے تو اللہ اس کو تمہارے لیے بڑھاتے چلے جائیں گے اور تم کو معاف بھی کریں گے۔ اچھا، دنیا کے اندر جو کچھ مال ہم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کو قرض دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی رضا کے لیے جو ہم یہاں پر قرض کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم یہاں پر جو خرچ کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کو بطور قرض ہمارے لیے جمع کرتے ہیں اور آخرت میں بے شمار نیکیوں کے صورت میں، نیکیوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو وہ لوٹاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بہت بڑا اللہ کا انعام ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف بھی کرتے ہیں۔
ایک تو ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ مال کا بدلہ ہمیں آخرت میں ملے گا، بڑا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں معاف فرما دیں گے. اچھا، اور جو لوگ اللہ کے لیے اپنا مال خرچ نہیں کرتے بلکہ جمع کر کے رکھتے ہیں، ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اللہ قرآن میں فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے. سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اپنا سمجھ کر خوب جمع کر کے رکھتے ہیں اور غریبوں میں اس کو خرچ نہیں کرتے، رشتہ داروں میں اور محتاجوں میں اور حاجت مندوں میں اس کو خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ دردناک عذاب کی خبر سنا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا مال ہے اس میں سے ہمیشہ خرچ کرتے رہنا ہے. خرچ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بلکہ بڑھتا ہے. ان آیات کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ مسلمان کے لیے آخرت کی نعمتوں کو پانے تو نہیں ہے، یہ کو ہے، آخرت کی نعمتوں کو پانے اور جہنم سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو آخرت کی بے شمار نعمتوں کو پانے والے بنتے ہیں. زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو کوئی بڑا مال نہیں دیتے بلکہ ہمارے مال کا 2.5% ہی دیتے ہیں، جو کہ بہت زیادہ کم ہے. دنیا کے حساب سے اگر کوئی معمولی مزدوری کرتا ہے کہیں پر جا کر تو اس کا ڈیمانڈ ہوتا ہے کہ اسے اچھی خاصی تنخواہ دی جائے، اچھا خاصا بدلہ دیا جائے. یعنی 2% 1% پر تو کوئی کام نہیں کرتا، لیکن ہمارا اللہ دیکھیے صرف 2.5% ہمارے مال سے زکوٰۃ، وہ بھی ہمارے ہی لوگوں کے لیے ہم نکالتے ہیں، لیکن اللہ اس کے بدلے میں بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. تو اس لیے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ بے شمار نعمتوں سے نوازے گا اور اللہ ہمیں معاف فرمائے گا اور اللہ اپنی رضا اور خوشنودی ہمیں دے گا، اس نیت کے ساتھ زکوٰۃ دینا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. یہ احساس اسے معاشی بیراہ روی بولے تو جو کمانا دھمانا ہے، اس میں آدمی کبھی کبھی کیا ہوتا اگر بالکل خرچ کرنا چھوڑ دیتا ہے تو ایک دم معاشی بیراہ روی کا شکار ہوتا ہے. یعنی کہ کیسا کما رہا ہے، کیسے خرچ کر رہا ہے، کس کو دے رہا ہے، کس سے لے رہا ہے، بالکل کچھ بھی اس کی تمیز ہی نہیں، بس مال جماتے جاؤ کماتے جاؤ، اس کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کا جب وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے اور اسے اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے تو پھر وہ معاشی بیراہ روی سے بچ جاتا ہے. اوکے، اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع کرتا ہے، اور جب معاشی بیراہ روی سے بچ جاتا ہے تو وہ اللہ کے احکام پر چلنے والا بنتا ہے. مثال کے طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ دنیا کمانے کے پیچھے اور ذریعہ معاش جو اللہ نے دیا ہے اس کے پیچھے اتنا زیادہ لگ جاتے ہیں کہ نہ انہیں نماز کی خبر ہوتی ہے، نہ انہیں اسلام کی خبر ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی دین کی، کسی اسلام کے کسی حکم کی اور کسی اللہ کے فرمان کی، نہ ہی اللہ کے نبی کے کسی فرمان کی کوئی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی پرواہ ہوتی ہے. جیسے بہت سارے مالدار ہیں، مال کمانے میں اتنا پڑے ہوئے کہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ ہی کچھ کرتے ہیں. تو وہ چیز زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے. زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ دینا فرض ہے. زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سنت ہے، مستحب ہے، کیا ہے، واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے. قرآن مجید اور احادیث سے اس کی فرضیت ثابت ہے. جو شخص
اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. جو یہ کہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، میں زکوٰۃ کو مانتا نہیں، تو وہ فوراً کافر ہو جاتا ہے. اور جو شخص مالدار ہوتے ہوئے زکوٰۃ ادا نہ کرے وہ سخت گنہگار ہے. کافر تو نہیں ہوتا لیکن سخت گنہگار تو ہوگا. اوکے. زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں. زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں: نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نمبر 3 عاقل ہونا، پاگل پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نمبر 4 بالغ ہونا، بچے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نمبر 5 نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا. نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا. وہ نصاب زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. صرف ابھی اتنا سمجھ کر چلیے کہ نصاب کے بقدر یعنی شریعت میں جو ایک لمٹ ہے کہ اتنا مال رہا تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی بول کر، تو وہ لمٹ ریچ ہو کے رہنا، ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اوکے. نصاب کا بنیادی ضرورتوں اور قرض سے خالی ہونا. صاحب نصاب پر اتنا قرض نہ ہو کہ قرض ادا کرنے کی صورت میں نصاب کے بقدر مال باقی نہ رہے. اچھا، نصاب تو ہے، یعنی جو کوانٹٹی اسلام نے بتائی ہے کہ اتنی مقدار یعنی اتنا مال اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے بول کر اسلام بتایا، تو پھر اتنی مقدار کب باقی رہنا بولے تو اپنی پوری ضرورتیں پورا کر لینے کے بعد. اور اسی طریقے سے ضرورتیں کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آئیں گے. قرض ہمارے اوپر جو ہے وہ قرض پورا ادا کرنے کے بعد اگر ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہے. نہیں نصاب کے بقدر مال ہے لیکن قرض بھی ہے، نصاب کے بقدر مال ہے لیکن اس سے زیادہ ضرورتیں ہیں، اور نصاب کو مال نہیں پہنچ رہا ہے اس لیے کہ ضرورتیں ہماری نصاب سے بھی زیادہ ہیں، تو پھر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. ضرورتیں پوری ہونے کے بعد اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے، ضرورتیں قرض ادا ہونے کے بعد اگر مال نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. ضرورتیں کیا ہے وہ آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. نصاب پر قمری یعنی اسلامی سال کا گزر جانا، 1 سال پورا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی 1 سال پورا ہونے کے بعد ہی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مال نصاب یعنی نصاب کا جو مال ہے وہ کیا کیا ہونا چاہیے. مال نصاب سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، کیش یا تجارت کا سامان یعنی ٹریڈنگ سٹاک ہو. بنیادی ضرورت یعنی رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر کا ساز و سامان اور استعمال کی سواری یعنی گاڑی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں داخل ہیں. اچھا، زکوٰۃ کس میں فرض ہوتی بولے تو سونے میں، چاندی میں. سونا کتنا رہنا؟ سونا آ کر 7.5 تولے سونا یعنی 87 گرام 480 ملی گرام اگر کسی کے پاس سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یا پھر چاندی 52.5 تولے چاندی یعنی 50 پر 2 اور آدھا تولہ چاندی، 612 گرام 360 ملی گرام اگر کسی کے پاس چاندی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. نہیں تیسرے نمبر پر، اب تیسرے نمبر پر کیا بولے تو کیش، 1 سال سے زیادہ اس کے پاس سیونگز ہے اور وہ سیونگز ہے نا ان دونوں میں سے کسی ایک کے برابر ہے. یعنی وہ سیونگز چاندی کا یہ جو نصاب ہے نا 52.5 تولے چاندی اس کے ریٹ کو پہنچ رہا ہے، یا پھر سونے کا یہ جو نصاب ہے اس کے ریٹ کو پہنچ رہا ہے تو اس کیش پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ٹریڈنگ سٹاک جو رکھا ہوا رہتا ہے، سٹاک بولے تو لیکوڈ سٹاک، وہ اس میں کیا بولتے ہیں جو مشنریز وغیرہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. مشنریز کے علاوہ جو ٹریڈنگ سٹاک ہوتا ہے، مثال کے طور پر کپڑے رکھے ہوئے ہیں، چاول رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے اور اس پر سال گزر گیا ہے اور وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے ریٹ کو پہنچتا ہے تو پھر اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. یہ 4 چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور ضرورت بولے تو کیا؟ ضرورت بولے تو گھر کے سامان برتنا وغیرہ اور رہنے کے لیے مکان اور کھانے پینے کی چیزیں
اور اسی طریقے سے گاڑی جس کے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے وہ، تو یہ سب ضرورت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، سونے کا نصاب 87 گرام 480 ملی گرام ہے. چاندی کا نصاب 612 گرام 360 ملی گرام ہے. روپیے پیسے کا نصاب، روپیے پیسے سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کی قیمت کے بقدر ہو تو کیش میں بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مال تجارت کا نصاب، مال تجارت یعنی ٹریڈنگ سٹاک سونا یا چاندی میں سے کسی ایک کے نصاب کی قیمت کے بقدر برابر ہو تو اس میں بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. تنبیہ: آج کل چاندی کی قیمت سونے کے مقابلے میں کئی گنا کم ہونے کی وجہ سے چاندی کا نصاب جلد پورا ہو جاتا ہے، اس لیے چاندی کے نصاب کی قیمت دیکھی جاتی ہے. اور اچھا، اب کیا ہے بولے تو یہ مسئلہ ذرا غور سے سمجھیے، بہت اہم مسئلہ ہے، بہت ضروری مسئلہ ہے. کیا بولے تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو 100% اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، نو ڈاؤٹ. اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں بلکہ 52.5 تولے چاندی ہے، پوری کی پوری چاندی یعنی 612 گرام چاندی پوری کی پوری ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے، نو ڈاؤٹ. یا پھر اب تیسرا مسئلہ کیا ہے بولے تو 7.5 تولے سونا نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تھوڑا کیش ہے، اور اسی طریقے سے تھوڑا ٹریڈنگ سٹاک ہے. تو اب یہ سب کو ملا کر کس کے حساب سے ہم اس کو دیکھیں گے، یعنی یہ سب ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کے ریٹ کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے. یہ ہمارے ہندوستان کے علماء میں سے اکثر علماء کا ماننا ہے اور کہنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو علماء عرب ہیں ان کا اور ہندوستان کے بعض علماء کا، جس میں میرے استاد حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑا کیش، تھوڑا تجارت کا سامان ہے تو اب جو بیس بنائیں گے، ان سب کو ملا کر جو بیس بنائیں گے وہ چاندی کو نہیں سونے کو بنائیں گے. یعنی اگر یہ سب ملا کر 7.5 تولے سونے کے برابر کو پہنچے تو پھر اس میں زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ ایک اختلافی بات ہے. یہ علماء عرب کہتے ہیں اور بعض ہندوستان کے علماء بھی اس کو مانتے ہیں. اب ہم لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ کون سے مسئلے پر عمل کرنا ہے؟ بہت سمپل ہے. دونوں مسئلے بھی علماء کے ہی بتائے ہوئے ہیں اور دونوں مسئلے بھی مستنبط ہے. دونوں مسئلے بھی قرآن حدیث کی روشنی میں ہی نکالے گئے ہیں. تو دونوں میں سے جس پر چاہے آپ عمل کر سکتے ہیں. اگر 7.5 تولے سونا ہے تو کسی بھی حالت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ. اگر 52.5 تولے چاندی ہے، اگر 52.5 تولے چاندی ہے تو کسی بھی حالت میں زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، نو ڈاؤٹ. اب مسئلہ کیا ہے بولے تو تھوڑا سونا ہے، تھوڑی چاندی ہے، تو اس وقت چاندی کے برابر چاندی کو بیس بنا کر دیکھیں گے یا سونے کو بیس بنا کر دیکھیں گے، یہ مسئلہ ہے. اس میں اختلاف ہے. اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ چاندی کو بیس بنائیں گے. اگر یہ سونا چاندی ملانے کے بعد اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کو پہنچتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہے. اور بعض علماء عرب اور ہندوستان کے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے، کہ ان دونوں کو ملا کر تھوڑا سونا تھوڑا چاندی ہے تو ان دونوں کو ملا کر دیکھیں گے کہ اگر یہ 7.5 تولے سونے کے برابر پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ فرض ہوگی. اچھا، جو سونے کو معیار بناتے ہیں، جو سونے کو بیس بناتے ہیں، یعنی سونے کے حساب سے زکوٰۃ دینا بول کر جو علماء عرب اور ہندوستان کے بعض علماء بیس بناتے ہیں، ان کے کچھ دلائل ہیں. وہ دلائل کیا بولے تو سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو کرنسی چلتی ہے وہ سونے کے حساب سے چلتی ہے، چاندی کے حساب سے نہیں. یعنی جس ملک کے پاس جتنا سونا ہوگا اس ملک کی کرنسی اتنی زیادہ ہائی ہوگی. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر چاندی کو بیس بنائیں گے تو کوئی بھی ایسا، شاید ہی کوئی انسان ایسا بچے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہوتی، بلکہ ہر غریب سے غریب انسان کے پاس بھی 52.5 تولے چاندی کے برابر سونا چاندی ہوتی ہی ہے. تو اس پر زکوٰۃ فرض اگر ہو جائے تو ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا مشکل ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ جس پر زکوٰۃ فرض ہے، جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ زکوٰۃ لے نہیں سکتا. تو ایسے بہت سارے غربا ہیں جن کے پاس تھوڑا بہت 1 تولہ سونا ہے، جن کے پاس تھوڑی بہت چاندی ہے، لیکن وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں. ان کے پاس
उनके पास बहुत सारी ज़रूरतों की कमी है, तो वो अगर उनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो गई, उन्होंने ज़कात देने वाले बन जाते, तो फिर उन्होंने लेने की उनके पास कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। तो इसलिए उलमाए अरब और बाज़ हिंदुस्तान के उलमा, जिसमें मेरे उस्ताद ने शामिल है, ये कहते हैं कि सोने को बेस बनाइए अगर वो थोड़ा है तो अब इसमें हम लोगों के लिए क्या है कि हम लोगों के लिए इख्तियार है। अगर अल्लाह ने हमें खूब माल से नवाजा है तो चांदी को बेस बनाकर दे देंगे, अगर नहीं हमारी हालत थोड़ी ख़राब है तो उस वक्त हम लोग सोने को बेस बनाकर दे सकते हैं, या फिर वैसे ही हालतों का छोड़िए, वैसे ही अगर हमें इत्मीनान है चांदी के मसले पर तो चांदी को बेस बनाकर देंगे, अगर हमें इत्मीनान है सोने के मसले पर तो हम सोने को बेस बनाकर देंगे। अब बात रही मेरी, मैं किसको बेस बनाता हूँ, तो मैं, चूंकि मेरे उस्ताद ने हमें पूरे तफसील के साथ ये बात समझाई है, तो इसलिए हम अपने उस्ताद की बात को मानते हुए, यानी उनकी राय से इत्तेफाक रखते हुए, मैं अगर थोड़ा सोना थोड़ी चांदी वगैरह है तो सोने को बेस बनाता हूँ। जी अच्छा, और उलमाए अरब और हिंदुस्तान के बाज़ उलमा सोने को मेयार बनाते हैं, यानी सोने को बेस बनाते हैं। यही मैं अभी इसी को अभी मैं बहुत देर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। ओके, हाँ, अच्छा, ज़कात का मसला देखिए। ज़कात की मिक़दार, सोना, चांदी, रुपया, पैसा और माल तिजारत की ज़कात में पूरे माल का 40वां हिस्सा यानी 2.5% देना फ़र्ज़ है। अब क्या करना, अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हुई तो आपके पास जितना सोना, जितनी चांदी, जितना कैश है, वो सब मिला के कैलकुलेट करो। उसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद 2.5% उससे निकाल कर ज़कात दे दो। बस सिंपल सा मसला है। अच्छा, यहाँ तक तो बात हुई सोना, चांदी, कैश और माल तिजारत के ज़कात के ताल्लुक से। अब आगे क्या है, ज़मीन की पैदावार। ज़मीन की पैदावार में भी ज़कात है क्या बोलकर एक सवाल होता ना, तो उसके बाद ज़मीन की पैदावार जितनी मिक़दार में भी हो, उसमें 10वां हिस्सा ज़कात है, जिसको उश्र कहा जाता है। लेकिन अब आगे समझिए बात, दारुल देवबंद के फतवे के मुताबिक हिंदुस्तानी ज़मीन न उशरी है और न खिराजी, इसलिए यहाँ की ज़मीनों में बतौर ज़कात उश्र यानी पैदावार का 10वां हिस्सा देना वाजिब नहीं है। अलबत्ता पैदावार फरोख्त करने के बाद अगर कैश बच जाए और वो कैश निसाब को पहुंचे और उस पर साल गुजर जाए तो ज़कात देना वाजिब है, वरना नहीं। अच्छा, ये मसला क्या बोले तो, अगर आपके पास खेत वगैरह है, तो क्या खेत पर जो आप खेती करते हैं उसमें ज़कात फ़र्ज़ है क्या? तो उसका जवाब यह है कि उसमें ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। पहले अगर जो इस्लामी ममालिक हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं वो उशरी ज़मीनें वगैरह होती हैं, खराजी ज़मीनें होती हैं, तो उसमें 10वां हिस्सा निकाल कर इस्लामी हुकूमत को देना पड़ता है, या फिर ज़कात के एतबार से देना पड़ता है। अब हिंदुस्तान की जो ज़मीन है, चूँकि ये एक इस्लामी मुल्क नहीं है, तो यहाँ की जो ज़मीन है ना उशरी ज़मीन है और ना ही खराजी ज़मीन, तो इसलिए यहाँ पर जो ज़कात देंगे, यहाँ पर जो हम खेती करेंगे उसमें ज़कात नहीं है। हाँ, अलबत्ता खेती करने के बाद जो गल्ला उगा था, जो चीज़ें हम लोग पिकाए थे, उसको बेचने के बाद अगर कैश हमारे पास सेव हो जाता है और वो निसाब को पहुंचता है, यानी 7.5 तोले के बराबर या फिर 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर वो कैश पहुंचता है और फिर उस पर साल होता है, तो फिर उस वक्त ज़कात फ़र्ज़ होती है। मवेशी मवेशी में भी, मवेशी बोले तो बकरी वगैरह वगैरह, मवेशी में से बकरी, गाय, बैल, ऊंट वगैरह में ज़कात फ़र्ज होने के मुख्तलिफ निसाब शरीयत में मुकर्रर किए हैं और उनमें ज़कात की मिक़दार भी मुख्तलिफ रखी है। अब ये जो जानवरों में ज़कात का मसला है, ये बहुत ज़्यादा अलग है, यानी कि इतने 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 जानवर होंगे तो इतनी ज़कात है, इतने जानवर होंगे तो इतनी ज़कात है, इस तरह ये मसला है। अब चूंकि हमारे पास जानवर वगैरह नहीं है, तो इसलिए हमें इसके बारे में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के पास है, वो अगर मालूम करना चाहें तो इंशाल्लाह बाद में मालूम कर सकते हैं।
ज़कात से मुताल्लिक कुछ ज़रूरी मसाइल। नंबर 1, अगर किसी के पास सोना या चांदी दोनों हो लेकिन किसी एक का निसाब पूरा ना हो, अगर किसी के पास सोना भी है, चांदी भी है, अगर किसी के पास सोना या चांदी दोनों हो, दोनों भी है, लेकिन किसी एक का निसाब पूरा ना हो, यानी दोनों भी पूरे निसाब को नहीं है, 7.5 तोले सोना नहीं है, 52.5 तोले चांदी नहीं है, वो थोड़ा दोनों भी है, तो क्या करेंगे? तो दोनों को मिलाकर कीमत लगाई जाएगी। अगर दोनों की कीमत मिलकर सोने या चांदी में से किसी एक के निसाब को पहुंच जाए तो ज़कात फर्ज हो जाएगी। समझ में आया मसला? मसला क्या बोले तो, आपके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 52.5 तोले चांदी नहीं है, बल्कि थोड़ा सोना है, थोड़ी चांदी है। तो अब कैसे देखेंगे कि इसमें ज़कात है या नहीं है? तो अब उसको देखने का तरीका यह है कि दोनों, अब मिसाल के तौर पर आपके पास 1 तोला सोना है, 1 तोले सोने की कीमत क्या है, कोई बता सकते हैं मुझे? कोई बताइए, जवाब दीजिए कोई। 47,000 है। ओके, 1 तोला सोना है तो उसकी कीमत अभी बताया कि 47,000 है, ठीक है, 47,000 है। ओके, अब उसके बाद चांदी एक 5 तोले है समझो, चांदी की कीमत क्या है, कोई बता सकते हैं? चांदी की कीमत क्या है, कोई बता सकते हैं? 750 है भाई, ओके, 750, 1 ग्राम। ओके, एक मिनट, 750 प्लस वो कितना बोले थे सोना? 1000। 750 इंटू 5 इंटू 5, अगर 5 तोले चांदी हमारे पास है तो उसकी कीमत होगी 3,750। ओके, अब उसके बाद क्या करना है? ओके, अब उसके बाद सोना 1 तोला सोना है समझो, 1 तोले सोने की कीमत क्या बताए थे अभी? 47। 48 है भाई। ओके, 48,000। 48,000। अब पूरा मिला के कैलकुलेट करें तो क्या हुआ यहाँ पर देखिए, 51,750, 50 पर 1,750 रुपये हुआ, ठीक है। पूरा मिलाकर जब हम लोग हिसाब लगाए, यानी हमारे पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 52.5 तोले चांदी नहीं है, बल्कि 1 तोला सोना, 5 तोले चांदी है। तो वो दो को मिलाकर अगर हिसाब लगाए, अब इस वक्त मार्केट में क्या रेट चल रहा है, वो रेट के हिसाब से अगर हिसाब लगाए तो वो कितना हुआ? 50 पर 1,750 रुपये हुआ, ठीक है। ओके, डन। हमारे पास जो है, यानी 1 तोला सोना है हमारे पास और 50 पर 5 तोले चांदी है, उसकी मार्केट हिसाब से जो वैल्यू थी उसके हिसाब से हम लोगों ने उसको जोड़ा तो 50 पर 1,750 रुपये हुए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब देखेंगे कि 52.5 तोले चांदी की क्या कीमत, चांदी का क्या रेट बनता है। इसको लिख लीजिए कोई, 50 पर 1,750 लिख लीजिए, 50 पर 1,750 लिख लो। मेरे साथ कोई 1-2 लोग जवाब देते रहो ताकि समझने में आसानी हो। लिख लो। लिख लेने के बाद अब क्या कैलकुलेट करना है कि चांदी की कीमत अभी कितना बताए? चांदी की कीमत अभी कितना बताए थे? 750 कुछ बताए थे ना? चांदी की कीमत क्या बताए थे? हाँ भैया 750 है। 750 बताए थे ना? ओके, 70 रुपीज।
ओके, अब देखो 52 52 into 70 rupees है। into 750 70 rupees भैया 1 ग्राम। देखो तोले के हिसाब से डालेंगे, ग्राम के हिसाब से नहीं। 3640। हाँ नहीं भाई, वो छोड़ दो, वो छोड़ दो। देखो अगर 750 रुपये एक तोला है समझो, तो अगर आप उसको 52 तोले चांदी के 52 तोले के हिसाब से डाले तो उसकी पूरी कीमत जो बन रही है 39,375, यानी इस पर 9,370 पर 5 रुपये उसकी कीमत बन रही है। तो अब हमारे पास जो था वो कितना था? 50 पर 51,000। हाँ 51,000 था, 51,000 शेयर्स था ना। तो अब चांदी के हिसाब से, यानी चांदी को अगर हम बेस बनाएंगे तो 39,000 यानी करीब करीब समझो 40,000 पे हमारा ज़कात का निसाब पूरा हो जाएगा, यानी हमारे ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। अगर हमारे पास 1 तोला 5 तोले चांदी है तो भी चांदी को बेस बनाए तो ज़कात फर्ज हो जाती, ठीक है? तो ज़कात देना जरूरी हो जाता। नहीं, हमें चांदी को नहीं सोने को बेस बनाते बोले तो अगर हमारे पास 1 तोला सोना और 5 तोले चांदी है तो उस वक्त हमारे ऊपर ज़कात फर्ज नहीं होती। क्यों? इसलिए कि 7.5 तोले सोने की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा है, वो कीमत तकरीबन 2 लाख के ऊपर उसकी कीमत है। तो अगर 2 लाख के यानी 7.5 तोले सोने की कीमत क्या बनती है, कोई बताइए मुझे। 7.5 है। हाँ 48 बोले थे ना, 48,000 है ना। हाँ 48,300 है। 48 से लगाइए, अभी 48,000 है समझो एक तोला। 48 इंटू 7.5 7 कितना होता भाई, कोई बोलो। 3,60,000 हजरत। 3,60,000 जी। सोने के हिसाब को अगर आप सोने को बेस बनाकर देखेंगे तो 3,50,000 हाँ 3,50,000 उसकी कीमत बनती है, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा सोना थोड़ा चांदी है, वो दोनों को मिलाकर अगर आप सोने के हिसाब से देखते हैं तो 3,60,000 की अगर कीमत बनती है तो ज़कात फर्ज होती है। अगर चांदी के हिसाब से देखते हैं तो 40,000 अगर आप 40,000 को पहुंचता है तो ज़कात फर्ज हो जाती है। तो ये दोनों मसले हैं, आप इन दोनों में से जिस पर चाहे अमल कर सकते हैं। लेकिन मेरी राय इसमें यह है कि अगर आपको अल्लाह ने नवाजा है, अगर आपको ज़कात आसानी से आप निकाल सकते हैं तो सोना को नहीं बल्कि चांदी को बेस बनाइए, चांदी को बेस बनाकर ज़कात दे दीजिए। नहीं, अगर आपको थोड़ी सिचुएशन थोड़ा टाइट है तो फिर आप सोने को बेस बना सकते हैं। अगर सोने के लेवल को माल पहुंच गया तो किसी भी हालत में ज़कात फर्ज ही फर्ज है, उसमें कोई डाउट नहीं। नंबर 2, ज़कात अदा करते वक्त या ज़कात का माल अलग करते वक्त ज़कात की नियत जरूरी है, यानी दिल में इरादा हो कि ज़कात निकाल रहा हूं, बगैर नियत के ज़कात अदा ना होगी। ज़कात देते वक्त या फिर ज़कात का माल अलग करते वक्त नियत का करना जरूरी है, ठीक है। ओके, आगे देखिए। हाँ, अलबत्ता किसी को ज़कात कहकर देना जरूरी नहीं, बल्कि हदिया कहकर भी दे सकते हैं। हदिया कहकर देंगे तो भी ज़कात अदा हो जाएगी, ठीक है। देते वक्त बोल कर देना जरूरी नहीं, सिर्फ दिल में नियत इरादा काफी है। आगे देखिए नंबर 3, ज़कात में सोना, चांदी, तिजारती माल या उनकी कीमत से
कपड़ा, गल्ला या कोई और सामान खरीद कर देना भी जायज है। समझ में आ रहा? अब आपके ज़कात का जो माल है उससे आप सोना चांदी या फिर तिजारत का सामान या फिर कैश या फिर कपड़े या फिर खाने राशन कुछ भी आप ज़कात के एतबार से ज़कात के तौर पर गरीबों को दे सकते हैं। नंबर 4, मकान, दुकान, कारखाना, बर्तन, कपड़े, किताबें, फर्नीचर, सिलाई मशीन, गाड़ी, किराए पर दी जाने वाली चीज़ें, सनती आलात बोले तो वो बनाने के जो मटेरियल रहता ना, मशीनरीज वगैरह, और वो मशीन्स जो सामान तैयार करती है और खुद बाकी रहती है चाहे कितनी ही कीमत की हो, उन पर ज़कात फर्ज नहीं है। समझ में आ रहा? मकान पर, दुकान पर, खाने की चीज़ों पर, बर्तनों पर, कपड़ों पर, किताबों पर, फर्नीचर पर, सिलाई मशीन पर, और उसके अलावा कारखाने पर, और इसी तरीके से कारखाने में जो मशीनरीज है जो माल बनाती हैं वो मशीन कितनी भी कीमत की क्यों ना हो उस पर ज़कात नहीं है। हाँ, उससे जो चीज़ बनती है उस पर ज़कात हो सकती है। अलबत्ता अगर उनमें से कोई भी चीज़ तिजारत की है तो उस पर ज़कात फर्ज है। अच्छा, अब ये मसला समझो, अगर किसी का दुकान है सिलाई मशीना बेचने का, टेलरिंग मशीन्स बेचने का, अगर किसी का दुकान है, अब उन्हें समझ रहा वो मशीनों पर ज़कात नहीं है बोलकर अब उन्हें ज़कात नहीं दे सर का बैठ जा रहा। नहीं, मशीन पर भी ज़कात वाजिब होती कब? जबकि वो मशीन सेल के लिए हो। अब उसका धंधा, उसका कारोबारी वो है ना, मशीन बेचना है, तो उस वक्त इस मशीन पर ज़कात फर्ज होती। समझ में आ रहा मसला? अगर आप घर में मशीन रख ले सी लेने के वास्ते तो वो मशीन के ऊपर ज़कात नहीं है, लेकिन आप मशीन का बिजनेस कर रहे हैं तो वो मशीन पर मशीन बेच रहे आप डायरेक्ट, तो उसमें ज़कात होती, वो फिर सामान्य तिजारत के नीचे आ जाता। ठीक है, ओके। सोना चांदी की बनी हुई तमाम चीजों पर ज़कात फर्ज है, जैसे सोने चांदी के जेवरात, बर्तन, सिक्के, तमगा यानी मेडल्स वगैरह, उन तमाम पर भी ज़कात फर्ज होती है। ओके, आगे देखिए, तिजारत की गर्ज से जो भी चीज खरीदी जाए उस पर ज़कात फर्ज है, खा वो जमीन हो या कोई सामान। इसलिए ज़कात निकालते वक्त दुकान में जितनी चीजें बेचने की हो उन सब की कीमत का हिसाब लगाकर ज़कात निकालना फर्ज है। बेचने की नीयत से आप जो चीज भी खरीदते हैं उसमें ज़कात फर्ज होती है। अगर आप जमीन खरीद रहे हैं, अपने लिए खरीद रहे हैं, तो उसमें ज़कात नहीं। लेकिन अगर आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं, रियल एस्टेट कर रहे हैं, तो आप पर ज़कात, फिर आपकी ज़मीन पर भी ज़कात फर्ज हो जाएगी। अगर आप मकान, बहुत बड़ा बंगलो खरीद रहे हैं अपने लिए, तो उसमें ज़कात नहीं है। लेकिन अगर वही बंगला अगर आप बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो फिर उसमें ज़कात फर्ज होती है। बिल्कुल इसी तरीके से ज़कात देते वक्त इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी जो ज़मीनें हम बेचने की नीयत से ख़रीदे हैं और हमारा जो ट्रेडिंग स्टॉक उस वक्त पड़ा हुआ है, उन सब की भी कीमत लगाकर ज़कात देना चाहिए। नंबर 7, अगर सोना चांदी की मिकदार निसाब तक ना पहुंचती हो लेकिन किसी एक के पास इतने रुपये हो कि उसे मिलाने से चांदी का निसाब मुकम्मल हो जाए, या बाज उलमा के कौल के मुताबिक सोने के निसाब को पहुंचे, तो ज़कात वाजिब हो जाएगी। अगर किसी के पास सोना भी नहीं है, चांदी भी नहीं, सिर्फ कैश ही कैश है, तो अब अगर वो कैश सोने या चांदी में से, दोनों में से किसी एक की कीमत को पहुंच रही है और उस पर साल गुजर चुका है, तो उसमें भी ज़कात फर्ज हो जाएगी। तो ये ज़कात के कुछ ज़रूरी मसाइल थे जो मैंने आपके सामने पेश किया। आगे इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे कि ज़कात किन लोगों को देना जायज़ है, किन लोगों को देना जायज़ नहीं है, और इसी तरीके से ज़कात किन लोगों को देना अफजल है। ये 3 चीज़ें इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे, या फिर अगर आप कहें तो अभी कंप्लीट कर लेंगे। क्या कहते हैं? कंप्लीट कर दीजिए हजरत, ज़कात का खत्म हो जाएगा। देखिए, ज़कात किन लोगों को ज़कात देना जायज़ है, किन को ज़कात आप दे सकते हैं? फ़कीर बोले तो किसे बोलते हैं? वो शख्स जो साहिब निसाब ना हो,
साहिब निसाब ना हो यानी उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज ना हो, जो साहिब निसाब ना हो तो उसके पास निसाब के बकदर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, सॉरी ना हो और ना उसके पास निसाब के बकदर ज़रूरत से ज़ायद सामान हो, उसे फ़कीर बोले। फ़कीर किसे बोलते बोले तो एक तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज नहीं रहना, दूसरा ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास सामान निसाब को पहुंचे सो तभी नहीं रहना तो उसे फ़कीर बोलते, उसको ज़कात दे सकते। दूसरा मिस्कीन वो शख्स जिसके पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल क्या भी नहीं है तो उसे भी ज़कात दे। नंबर 3 कर्जदार, वो शख्स जिसके जिम्मे लोगों का कर्ज हो और उसके पास इतना माल ना हो कि कर्ज अदा करने की सूरत में निसाब के बकदर माल बाकी रहे, यानी कोई कर्जदार है तो उसको भी आप ज़कात दे सकते। कब बोले तो उन्हें उसके जिम्मे जो कर्जा है वो कर्जा अदा करने के बाद उसके पास जो माल बचता है वो माल निसाब को नहीं पहुंचता तो फिर उसको आप दे सकते। अब बाज कर्जदार कैसे रहते बोले तो बेहद का माल भी पड़ा हुआ रहता, बेहद का सामान भी पड़ा हुआ रहता, सब कुछ रहता, उसके बाद भी कर्ज रहता तो ऐसे लोगों को नहीं दे सकते। वो किन को दे सकते बोले तो कर्जा वो बंदा अपना कर्जा अदा करने के बाद उसके पास उसके माल में से कुछ भी ना बचता हो निसाब के बराबर तो उसको दे सकते। अगर उसका कर्जा अदा होने के बावजूद उसके पास अगर निसाब के बकदर माल बचता है तो फिर उसको ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। जी हाँ, मुसाफिर वो शख्स जो हालत सफर में हो, जो हालत सफर में मोहताज हो गया हो, अगरचे अपने वतन में मालदार हो, उसे बकदर ज़रूरत ज़कात देना जायज़ है। अब कोई आदमी सफ़र करके आपके पास आया है, गरचे के वो मालदार है, अपने इलाके में मालदार है, लेकिन अब यहाँ पर आया है वो ज़रूरतमंद हो गया है तो उसको थोड़ी बहुत ज़कात दे सकते हैं, अपने गांव को वापस लौटने तक की ज़कात उसको दे सकते हैं। जी, किन को ज़कात नहीं दे सकते वो अभी पढ़ेंगे, 1 मिनट। जी देखिए, किन लोगों को ज़कात देना जायज़ नहीं है, किसे ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 1 वो शख्स जिस पर ज़कात फ़र्ज हो उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। ऐसा शख्स शरीयत की निगाह में मालदार है, जिसके ऊपर ज़कात फ़र्ज है वो मालदार है, अब उसको आप ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 2 वो शख्स जिस पर ज़कात तो फ़र्ज ना हो लेकिन ज़रूरत से ज़ायद ज़मीन, मकान या कोई और सामान, फर्नीचर, बर्तन वगैरह उसके पास मौजूद हो और उसकी कीमत निसाब के बकदर हो। समझ में आ रहा मसला? उसके ऊपर ज़कात तो फ़र्ज नहीं है, यानी उसके पास 7.5 तोले सोना नहीं है, 52.5 तोले चांदी नहीं है, या इन दोनों के बराबर कैश नहीं है, या इन दोनों के बराबर ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके पास ज़रूरत का जो मकान है वो है, गाड़ी है, ज़मीन है। अब ज़मीन पर भी ज़कात फ़र्ज नहीं ना, अगर अपने लिए ख़रीदा है तो ये सब चीज़ें, फर्नीचर है, सब कुछ है, और ये सब यानी उसका ख़ास मकान जो है वो मकान आप हिसाब डालो, उसकी जो ज़मीन है वो ज़मीन हिसाब डालो, उसका जो फर्नीचर है वो फर्नीचर हिसाब डालो, उसकी जो गाड़ी वगैरह वो सब हिसाब लेकर अगर देखें कि वो निसाब को पहुंचता है, यानी 7.5 तोले सोने के बराबर वो है या फिर 52 तोले चांदी के बराबर वो माल है तो फिर उसको भी ज़कात नहीं दे सकते। ठीक है। नंबर 3 अपने उसूल यानी जिससे हमें पैदा हुई वो, यानी माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, ऊपर तक किसी को भी ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 4 अपने फुरू यानी जो हमसे निकले, जो हमसे पैदा हुए, यानी बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, नीचे तक किसी को भी ज़कात नहीं दे सकते। नंबर 5 शोहर बीवी को और बीवी शोहर को ज़कात नहीं दे सकते। अगर ऐसा रहा तो क्या करते, साल होने के बाद
बीवी लग जाए वो शोहर को दे डालती, और 1 साल होने के बाद शोहर लाके बीवी को दे देता, अपना माल अपने घर में रह जाता। तो इसलिए मियाँ बीवी का आपस में ज़कात देना जायज़। हाँ, अलबत्ता भाइयों को दे सकते, बहनों को दे सकते, चाचाओं को दे सकते, मामों को दे सकते, खाला उनको दे सकते, दूसरे सब रिश्तेदारों को दे सकते, अपने ऊपर वालों को नहीं, अपने नीचे वालों को नहीं। बस इतना याद रखिए। नंबर 7, मालदार आदमी की नाबालिग औलाद को, मालदार आदमी की नाबालिग औलाद को नहीं दे सकते, बालिग औलाद को दे सकते। एक आदमी मालदार है, मिसाल के तौर पर मैं मालदार हूँ और मेरी नाबालिग औलाद है। अब मेरी नाबालिग औलाद मेरे अंडर में आती ना, तो उनको आप ज़कात नहीं दे सकते। हाँ, मेरी ही औलाद अगर बालिग हो जाए तो अब वो मेरे अंडर में नहीं, आप उनको ज़कात देना चाहे तो दे सकते। तो ये मसला है। नंबर 8, सईदों को, जो असल में सईद है उनको भी ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। उनको हम अपने पाक माल में से हदिया देंगे। अब मसला ये है कि अब कौन सईद है कौन नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला है। आजकल जो अक्सर जो सईद है जिनके पास बाकायदा शजरा है, वो किससे, यानी उनका शजरा अल्लाह के नबी तक पहुंचता है या फिर अल्लाह के नबी के ख़ानदान तक पहुंचता है, तो वो ओरिजिनल सादात है। और बहुत सारे डुप्लीकेट सादात भी पैदा हो गए। कैसा बोले तो पहले ज़माने में होता ये था कि जब इस्लामी हुकूमतें थी तो सादात को बहुत ज़्यादा नवाजा जाता था, तो तो इसलिए है ना, बहुत सारे डुप्लीकेट सादात भी उस वक्त पैदा हो गए थे जो अब तक चले आ रहे हैं। तो जब ही मालूम हो जाता, आप सादात को देखेंगे तो उनका रहन सहन, उनका अंदाज, उनका बोल चाल वो कुछ अलग रहता, उसमें अनोखापन रहता, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते। अच्छा, मसला ज़कात के पैसे से कुआं खुदवाना, सड़क बनवाना, मस्जिद के लिए ज़मीन खरीदना वगैरह जायज़ नहीं है। इसलिए ज़कात की अदायगी का सही होना इसलिए कि ज़कात की अदायगी के सही होने के लिए मुस्तहिक को उसका मालिक बनाना शर्त है। देखो, ज़कात कब सही होती बोले तो आप अपना ज़कात का माल ले जाकर किसी एक के हवाले करके उसको उसका मालिक बना दिए कि लो ये ज़कात का माल है, आप इसके मालिक हैं, तब आपकी ज़कात अदा होती। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल ये पैदा होता है कि मदरसे वाले आकर ज़कात उसूल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मदरसे का कोई एक उस्ताद, कोई एक ज़िम्मेदार आकर ज़कात उसूल करता है। जो यतीम बच्चे हैं डायरेक्ट उन्होंने आते ना, तो फिर जब उस्ताद आया तो उस्ताद चूंकि गरीब नहीं है, उसको हमें कैसा मालिक बना सकते। तो इसका जवाब ये है कि जो मदरसे में जब एडमिशन लेते हैं तो जो बच्चे फ़ीस नहीं पे कर सकते उनसे एक साइन लिया जाता है, क्या बोलकर कि मैं ज़कात का मुस्तहिक हूँ, मैं मोहतमिम को यानी मदरसे के जो ज़िम्मेदार और असातिज़ा हैं उनको इस बात की इजाज़त देता हूँ और उनको अपना कफ़ील बनाता हूँ कि वो मेरी ज़कात, मेरे लिए जो ज़कात की ज़रूरत है वो ले सकते हैं बोलकर साइन करा लेते। तो उस हिसाब से अब चूंकि गरीब ने उसको ज़िम्मेदार बना दिया है, उस हिसाब से वो ज़कात ले सकता है और उसको ज़कात दे सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है, कुआं बनाए आप ज़कात के पैसे से, तो मालिक कोई भी नहीं बना ना, मालिक नहीं बनाए ना, आप किसी को पैसे का मालिक नहीं बने। सड़क बनाए तो इसमें भी मालिक बनाना नहीं है, तो इसलिए किसी गरीब को देकर मालिक बनाना जरूरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है आपने किसी गरीब को पैसे दिए, वो उसका मालिक बनने के बाद उसने वो पैसों से कुआं खुदवाया तो जायज़ है, उसने वो पैसों से मस्जिद बनवाया तो जायज़ है। वो उसके पास जाने के बाद, यानी किसी के हैंडओवर, गरीब के हैंडओवर करना जरूरी है। अच्छा, मसला, अच्छा हाँ, ज़कात की नीयत से कर्ज माफ करने से ज़कात अदा नहीं होगी, अलबत्ता ज़कात देने के बाद अपना कर्ज उससे उसूल कर सकते हैं। अब क्या है बोले तो एक मसला, मिसाल के तौर पर मैं किसी एक बंदे को 1000 रुपये कर्ज दिया था, ठीक है, कर्ज दिया था, अब वो मुझे लौटा नहीं रहा, बेचारा गरीब है। मैं रमज़ान में क्या नियत कर लिया, ओ मैं 1000 रुपये दिया था ना, चलो उसको ज़कात कर दूंगा। कब की दिया था, अब वो कर्ज दिया था, अब मैं नियत कर लूँ कि ज़कात कर दूंगा, तो अदा नहीं होगी। अच्छा, अब उसका एक तरीका क्या है बोले तो मैं 1000 रुपये ज़कात ले जाकर उसको दिया, भाई ले, ज़कात देने के बाद अब मेरा कर्ज जो था वो वापस ला बोल के ज़कात दे के कर्ज वापस, तो कोई मसला नहीं। लेकिन पहले कब की कर्ज दे को बाद में नियत कर लेने से ज़कात अदा नहीं होती। हाँ, अलबत्ता ऐसा हो सकता है कि आप फिर एक बार कैश ले जाकर उसको देकर फिर उसके बाद आपका जो कर्ज था वो वापस मांग ले सकते। मसला,
किसी एक ही शख्स को निसाब के बकदर ज़कात का माल दे देना मकरूह है, और जब किसी मुस्तहिक के पास निसाब के बकदर माल जमा हो जाए तो उसे ज़कात देना जायज़ नहीं। अच्छा, ये क्या है बोले तो निसाब के उतना माल, यानी कि 3 लाख सोने के हिसाब से गए तो 3 लाख, चांदी के हिसाब से गए तो 40,000 किसी एक ही आदमी को दे डाले तो अब उन्हें निसाब का मालिक बन जाता। अगर चांदी के हिसाब से आप माने तो 40,000 को उन्हें मालिक बन गया, उन्हें निसाब का मालिक बन गया, और सोने के हिसाब से गए तो 3 लाख को उन्हें निसाब का मालिक बन गया। तो इसलिए पूरा का पूरा माल किसी एक की ही देना पसंदीदा नहीं है, दे सकते, पसंदीदा नहीं है। अगर किसी के पास निसाब के बकदर माल जमा हो जाए, यानी किसी के पास चांदी के निसाब के हिसाब से बोले तो 40,000, सोने के निसाब से बोले तो 3.5 लाख अगर किसी के पास है और उस पर साल गुजर जाए तो उसको भी ज़कात देना जायज़ नहीं है। नंबर 2, मिस्कीन वो शख्स है जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे मिस्कीन बोलते हैं। कर्जदार वो शख्स है जिसके जिम्मे लोगों का कर्ज हो और उसके पास इतना माल ना हो कि कर्ज अदा करने की सूरत में निसाब के बकदर माल बाकी रहे। मुसाफिर वो शख्स है जो हालत सफ़र में मोहताज हो गया हो, अगरचे अपने वतन में मालदार हो, उसे बकदर ज़रूरत ज़कात देना जायज़ है। अच्छा, किन लोगों को ज़कात नहीं दे सकते वो अब तक पढ़े। अब देखिए कि किन लोगों को ज़कात देना अफजल और बेहतर है। सबसे पहले अपने रिश्तेदार, भाई बहन और उनकी औलाद, चाचा, फूफी, खाला, मामू, सास, ससुर, दामाद वगैरह में से जो ज़रूरतमंद हो उनको ज़कात देना अफजल है। इनके बाद अपने पड़ोसियों या अपने शहर के लोगों में से जो ज़्यादा ज़रूरतमंद हो, फिर जिसको देने में दीन का ज़्यादा नफ़ा हो, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाले तलबा व तालिबात, इन लोगों को ज़कात देने में दोहरा सवाब है, डबल अजर है। यहाँ तक ज़कात के मसाइल पूरे हो गए। तो अब अगर कोई सवाल हो ज़कात से मुताल्लिक़ तो कर सकते हैं।